An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Sinon yan anw fɛ yan sugu doya fɛ maa tɛ nisɔndiya sabula don o don ye sugu ye. Yan kɔni don o don ye sugu ye. Don o don ye sugu ye. Sisan hali sisan dugu dɔw bɛ yen diɲɛ olu suguw bɛ yen. Dɔw ye juma ye dɔw ye alamisa ye dɔw ye sibiru ye. A kɔni ka ca an bɛ dɔw de kɛ. Sinon ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ k'a ye ko maa b'i kun kɔfɛ ko sini ye sugu ye ne dabali banna. N'o fana bɛ kɛ k'i kun kɔfɛ ko parce que ko sini o bɛ yen. Ne o sugu donya ninnu jaja dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen don. Siɲɛ kelen. Tiɲɛ na aw jɔr'o k'aw kun kɔfɛ. Jɛgɛjalan bɛ san o don a bɛɛ lajɛlen bɛ san ka taa mara fo sugu dɔw wɛrɛ. Tabarikala. Wa sugu don a bɛ kɛ i b'a fɔ ko seli maa minnu fana olu bɛɛ bɛ ɲɛ ye. O jamana in a ye kɔrɔlenw caman to yen o de bɛ k'an bila ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ. O don. Non fɛn dɔw bɛ yen a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na. Walayi. A bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na. N'a to maaw kɔni bɛ ɲinɛ ko caman kɔ. O don. Sugu don tɛmɛna e ye nin kɛ nin na a ma diya ne ye dɛ. N'i kun nana bi n nana bi dɔrɔn ka n'a f'i ye de i mun kɛ a ma bɛn ma. O kun y'o bannen nka o tɛ yen sisan. Non o tɛ yen. Dɔgɔkun o dɔgɔkun fêti. N'o tiɲɛ na o ka di. N bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛ. Yarabi. Ka foli k'a di an ka cɛkɔrɔba ma. Alu Badara nana ka se CNT. K'a ni sɔgɔma. O don. N'an y'ale fo an bɛ ba ɲumankɛ fo. Bayiba. Ɲinɛbali sɛgɛnbali. Awɔ. An bɛ a fo. Maa ɲuman. K'a ni sɔgɔma. O don. N'an y'ale fo. Foli an b'a di Musa ma Musa Kulubali Bamusa. Balde Brek. Bamusa. K'a fo. Tandare Musa. Ka Elaji Amiru Nangolo Jamtɛnɛ. Alfaruk Distribution. Ka Mariam k'o ka foli k'o da o kan. O don. N'an y'ale fo. Foli an b'a di Modi ma a Kulubali. Mori. Fo Sotiba. Awɔ. Ka foli di a ma kosɛbɛ. A fo. N'an ye Mori fo. An bɛ foli an b'a di Sheikh Sidibe ma. Sheikh Umar Sidibe. Sheikh Umar Sidibe. Sedeki Ɲama. K'a fo. O don. A baara ɲɔgɔn k'a fo Tatandaw. Awɔ. A bɛ CSCOM na. An bɛ foli di a ma. K'a ni sɔgɔma a kelen tɔgɔ la ka CSCOM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Maa min bɛ ji di jama ma o sara bɛ Ala bolo. An t'a fo. O don. N'an y'ale fo foli an bɛ taa n'a ye. An ka taa. Sheikh n'an taara ɲɛfɛ Kɔrɔbulo coach an bɛ foli di a ma. Le coach 700. Dawudabugu. Coach Dawudabugu. I kɔnɔ a ma dɛ. Kana kɔma sa. Kɔrɔbulo. On doit commencer toujours par le plus proche. Non o y'i ta ye. O y'i ta ye. Bɛɛ Kɔrɔbulo fo Dawudabugu la i bɛ se ka 700 fɔ sisan. Voilà a fɔ 700. Ne yɛrɛ i ni mun ka surun. O y'i ta ye. I bɛ tɛmɛ o fɛ yen ka sɔrɔ ka se mun i ni mun ka jan ma. C'est que o y'i ta ye. Kɔrɔbulo Dawudabugu k'a fo. An bɛ 700 fo. Voilà Kɔrɔbulo. Voilà ka a dafara. Le coach 700. An b'an balakaw fo. Awɔ. An b'a kanubaga dogolen. An bɛ foli di a ma. Awɔ. Sanga ani waati duwawu la. O don. Ba Ɲagale ka foli di a ma. Awɔ. Muna Sirifu. Muna. Ka taa se Sirifumuso tɔ kelen ma. O don. Adamu a ye mɔni a y'a ci ma ko n ka yiri la. Ko n'i bɛ mɔni fɛ ko k'i ka taa. Ko don o don sɔgɔma mɔni k'a b'a dilan ka d'a mɔ. A virtuel wa. A bɛ Sheikh Adamu gulo b'i la. Ayi ɲininkali don. Mɔni virtuel. Ayi ɲininkalikɛla tɛ fili. A ye mɔni to daga kɔnɔ k'a ta. Seli la dɔ de la ka saga virtuel ci e ma. An bɛ ka ɲininkali ko. Ale de don. Ale kelen don. Ale saga virtuel ci ma dɛ. O kelen ni ale saga virtuel ci ma. O de la an bɛ ka ɲininkali. Nka ni mɔni a ka ni mɔni tɛ virtuel wa kuru b'a la. I ye kuru b'a la dɛ. Ko dɔw ka mɔnikuru kelen fila saba. Masi de y'o fɔ Adamu ye ɲininkali kɛ ko ale ka mɔni ko dɔn. Masi y'i dalajɛ ko a t'a ko tɛ dɛ. Ko an kana n'a ba bila ɲɔgɔn na k'o ta ko tɛ. An bɛ Adamu fo. Awɔ. N'an y'a fɔ an bɛ Ina Jɔlɔ fo Yirimajɔ. K'a fo. A kelen tɔgɔ la ka Kuntala ka bɛɛ fo. K'u ni sɔgɔma. O tɛ. O don. Sidi Kunta Horon TV. Awɔ. A b'an lamɛn kosɛbɛ. Ani arajo ci wɛrɛ sanfɛ. Awɔ. An bɛ foli di a ma. Wa fo. O tɛ. O don. N'an y'ale fo. An baara ɲɔgɔn Mamadu Kani. An b'a fo. Kiledu kɔnɔ. Kiledu kɔnɔ. O don. Mamadu Jara. Ale bɛ Actuel Media. Awɔ. Ni dɔw k'a ma ko Kebe. Kebe Ras. Belle. An bɛ a fo. O don. O tɛ. Awɔ. Sheikh. N'an y'ale fo. An b'an ka cɛ fo. L'excellent Mohamed Draman Tarawele. MDT Makanaki. Makanaki.
ka terikɛ fo Djibri Diallo fo ministère de la justice an bɛ Djibri Diallo fo empereur ayi Djibri Diallo Jeka Optique empereur ne n'ale man di o a gɛlɛla a mɛnna hali o don a ko a ka foli f'i ye ayi kana fɔ yen k'a ka cɛ ye a yɛrɛ kulo bɛ na kana fɔ a ka ɲi an kɛlɛla a mɛnna an b'a fɔ o don k'a ka professeur fo awɔ professeur Sogore Empire siège d'or k'a maa bɛɛ lajɛlen fo o don o tɛ kɔrɔ Kasim a b'an ɲɛfɛ sanga ni wagati n'ale bɛ yen awɔ Imam Bugula an b'a ka foli k'o da o kan Bugula bɛ yen o tɛ o don k'an yɛrɛ terikɛ fo Mohamed Mayiga Maluda Frère Diko an b'a fo awɔ o tɛ Musa katakatani Musa a fo a kun tununnen don nka kunu ne ma n sama bugɔ parce que van dilanlen ale de taara bafuluw cɛ ale de ta minɛnw cɛ san kɔni wulila k'an sɔrɔ sira la san k'an sɔrɔ sira la non mara la ni san b'a cɛ a bɛ dugu dɔn kojugu ne ni katakatanitigi dɔ bɛnna ne sigilen bɛ walan na wagati min na ne ye n bolo kɛ ka ɲɛ lajɛ ne ko kɔri ni Musa tɛ dɛ ne y'a sɔrɔ Musa tɛ ne ko Musa tɛ a sɔrɔ Musa bɛ dugu dɔn ɲɛma ko Musa kɔni bɛ na ne ko Musa tɛ an y'an ka sira bɔ sinon Musa kun tununnen don katakatani kurakura b'a bolo sisan an b'a fo k'a ni sɔgɔma n bɛ n terikɛ fo Solo a bɛ 700 sugu la awɔ k'a ni sɔgɔma o don n bɛ Maliki fo bon ɲamakɔrɔ kura na n kɔrɔkɛ bɛ yen Isa Jira o don bɛ yen Hassan Jira awɔ Yen Daw k'u bɛɛ fo tɛ awɔ Abis Konate an bɛ ninnu bɛɛ fo an kanubagaw don an tɛ foli mun na an bɛ foli di u ma o don ka bɛɛ fo Check awɔ an t'a bila da kelen da la awɔ an bɛ taa n'a ye joona joona an ka taa da sera min tɔgɔ ma da ma se min tɔgɔ ma awɔ bɛɛ bonya b'an yɔrɔ o don maa minnu b'an lamɛn ani minnu bɛ tila k'an lamɛn WhatsApp groupe kan o don an bɛ segin k'u bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la o tɛ awɔ voilà n'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ deuxième fila bɛ dugu ma a bɛ dugu ma dɛ an t'a fɔ ten awɔ voilà i bɛ kibaruya di dɔ de b'e la k'i lamɛn o don an b'u bɛɛ fo awɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Libreville-kaw an bɛ foli di u ma o tɛ o don check n'an donna ni kibaruya ye awɔ dusumakasa o b'an kan hali bi in na n'a y'a sɔrɔ an ka armée a b'a fɛ nka wuli k'i jɔ i soro la nka jugu o t'o fɛla ko ye awɔ o t'o hami ye o don wa o yɛrɛ man di o ye wale an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jugu Ala k'a nagasi ami Ala ka a barika Ala k'o ban Ala k'a to dibi la Ala k'an jɔ yelen kan an t'a fɔ ten o don Cheikh n'an taara n'a ye i b'a ye k'a fɔ an ka faamaw an ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Manijie o yɔrɔ jumɛn Masina don Manijie Kolongo fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ale bɛ Masina o cercle o kɔnɔna la o don i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw u kɔni u taara bi jan kɔnɔ u binnen jan kɔnɔ sa mugu ci kɔni o daminɛna mugu ci sen fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka finitigi maa 5 i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɔnɛna u ni na terroriste u fan fɛ i b'a ye k'a fɔ maa 3 o fɛnɛ bɔnɛna a ni na i b'a ye k'a fɔ bolifɛn an fan fɛ bolifɛn 5 i b'a ye k'a fɔ ta kɔni a wulila o la terroriste fan fɛ u ta kɛra 3 ye an bɛ dugawu dɔ kɛ an ka maa minnu bɔnɛna u ni na Ala k'u dayɔrɔ k'u sumaya yarabi o tɛ o don k'u denbayaw Ala kana du barika k'o t'aw fɛ yarabi k'a ɲini an ka finitigiw fɛ halisa wulikajɔ Ala k'a fanga na a barika Ala k'a di u ma amin n'an taara ɲɛfɛ an bɛ to binkani wale kibaruyaw la halisa kibaruya don sinon a fɔli a man di hali dɔɔni o don sabula ni sɔgɔmada joona in na a kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'an taara Kayikaw fɛ yen Kayikaw fɛ yen Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ Marokukaw ko mun bɛ yen yɔrɔ Marokukaw kɔni u bɛna an dɛmɛ n'u ka dumuni yiriden duman ninnu ye awɔ hali n'a sɔrɔ u yɛrɛ fana bɛ nafa sɔrɔ la a la Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ u ka chauffeur Marɔkɛ fila a b'u ka firigonɛti belebele jamujan ninnu kɔnɔ jɛma ale tɛ Kayi mara ye o don i b'a ye k'a fɔ u surunyalen o yɔrɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ marifatigi dɔw kɔni de bɔra k'u kunbɛn marifatigi ninnu u m'u ɲininka fɛn na u ma fɛn ɲini u fɛ u kɔni ye mun kɛ dɔrɔn u lajɔlen kɔfɛ diyagoyanifin na u kɔni ye mugu suru chauffeur kɛ o kan ani
maa kelen wɛrɛ u bɛ k'a fɔ u kɔni bɔnɛna u ni na fɛn minnu tun bɛ mobili in kɔnɔ hali kelen u ma t'a la wa mobili yɛrɛ fɛnɛ u ma foyi foyi k'a la yɔrɔ filɛ u bɔnɛ u ni na ten u bɔnɛna u ni na sofɛrikɛ a n'a nɔfɛmaw maa kelen ka fara sofɛrikɛ yɛrɛ kan olu kɔni bɔnɛna u ni na jɛma sira yen ala kana kan ka bonya ten dɛ jɛma ale kɔni bɛ Kayi mara la o tɛ Kayi sira yɛrɛ i bɛ k'a fɔ mobili ka bon a bɔra Marɔku de fo Marɔku a falen kun na fɔ ko fruit a falen kun la dew nka bamanci minnu ye nin baara kɛ k'u ma maga mobili kɔnɔ fɛn foyi la u ye nin waleya cɛjugu kɛ ka taa n'u yɛrɛ ni ni acte de terrorisme yɛrɛ o don tɛ ni terreur do ka maa fa ten fu maa bolofɛn ta maa t'a kun dɔn u taara n'u yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a kɛra ten Cheikh o fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ dugu bɛ donibata minnu bɛ yen o tɛ kariw ye o don natɔ u y'o maaw fɛnɛ da u disiw kan k'olu f'u ye kuma kɔni cayara sa i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye maa ninnu dɔwɛrɛ tɛ dɛ a fɔ mun ma ko terrorisiw Cheikh olu yɛrɛ do koyi sabula ko maa dɔ bɛ kari kun kɔnɔ ale kun ye maa lafaamuyalen maa min n'a hakili juru carilen kosɛbɛ ale kɔni ka yeta n'a ka faamu na ale ko dɔwɛrɛ tɛ ko terrorisiw do an bɛ dɔwɛrɛ kɛ ne ko u dagalen n'o sira in kan yen ayi terroriste bɛ yen terroriste yɛrɛ de Cheikh an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi Mali n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ minɛ ala k'an kisi do ya Rabbi an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ninnu bɛ fan bɛɛ u bɛ yen Sidi Udu Silati a ma faga yan a y'a fɔ insécurité de tɛ yan insécurité de bɛ na n'a ye donc maa si tɛ sécurité la donc yɔrɔ mun yɛrɛ la sécurité yɛrɛ tɛ yen da dumuni ka gɛlɛn sɛnɛ min n'an kan ka balo la o kɛli bɛ ka gɛlɛya ni maa kelen ninnu bolo n'a fɔra ko minnu bɛ na ni dumuniw ye ka bɔ dugu wɛrɛ ka na a feere anw ma n'olu fana kunbɛli daminɛ la k'olu faga a t'aw yɛrɛ ɲininka a kun ye min a kun ye k'olu fana gɛnsa kɛ olu kana sa aw ka jamana kan kɔngɔ tɔ yakubaya gɛlɛya ko nati aw kan o tɛ o don n'o kɛra aw yɛrɛ dama kan aw bɛ mun kɛ an ka to ta hakilima bɛ kulu cɛmana dɔ fuga ye c'est que an bɛ te fan fɛ ko examen spécial k'o kɛra yanfoyilakaw fɛ yen dɛ Jaginɛ examen spécial o tɛ dɔwɛrɛ ye bagi mun kɛra san 2021 in na Jaginɛ candidat dɔw tun bɛ yen n'olu ye u tun bɛ bagi la Jaginɛ tɔgɔ pan kɛra olu de tɔgɔ kunna a bɛ taa maa 9 bɔ ɲɔgɔn la maa 9 in yanfoyilakaw fɛ yen sa pan kɛra olu tɔgɔ kunna lycée public de yanfoyila la bagi yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la bagi don u taara k'u bɛ taa u ka salle ka taa don u kɔnɔ walasa ka examen kɛ Jaginɛ u ma sɔn u ma se ka examen kɛ tɔw fɛ o kɔfɛ sa u ye wulikajɔ u y'olu boloda u ye marchew yɛrɛ kɛ yaasa u bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na sabula n'a fɔra k'u ka san munmɛ kɛ Jaginɛ i ye kalan kɛ o examen don k'e tɔgɔ ma ye lisi la a kinikini ka bon kosɛbɛ ni ekɔliden kofɔlen ninnu u ni ɲɛji tun bɛ ɲɔgɔn na u ni dusumakasa o tun bɛ ɲɔgɔn na nka kalanbolo ɲɛmaaw u y'a jateminɛ k'a fɔ ni mɔgɔ 9 in u bɛna faveur k'u ye yaasa u bɛ se ka bague spécial k'a kɛ cogo min na hali n'u ma se k'a kɛ maa tɔw fɛ bi kɔni de kofɔlen don sa bi don in bi yɛrɛ awɔ a kɛra ka ban a bɛna daminɛ bi yɛrɛ de examen spécial ni ekɔliden u bɛna kɛ Bamakɔ yan k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ yaasa k'u ɲɛji cɛ k'u masaw k'olu ɲɛji cɛ sini ɲɛsigi a kana na tiɲɛ maa dɔw ka baara kadiri o sababuya la o ka ɲi awɔ o tɛ o don
an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ Cheikh n'an taara ɲɛfɛ an ka taa i b'a ye k'a fɔ a kuma a bɛ yen kuma bɛɛ sanga a n'a ka waati o don hali n'a y'a sɔrɔ fanga sugu o kɛra awɔ minisiri dɔ taara minisiri dɔ nana awɔ Cheikh logements sociaux awɔ ni dɔw ko a ma ko ATT bugu gɛlɛya b'a la bi gɛlɛya b'a la sini halisa fo ka taa fɔ bita yɛrɛ ka jugu ni kɔrɔlen ye bita ka jugu dɛ n'a fɔra ko ne ko don o don kunun ka fisa ni bi ye o de y'a fɔra ko ATT bugu ko in minisiri a welelen don dɛ yala a bɛ ka di fantanw ma halisa wa fantan wa fantan yɛrɛ tɛ nin ye bilen ayi fantan ko kuma bɔ a la fantan t'a sɔrɔ non fantan ko kuma bɔ a la nin ma dabɔ fantan yɛrɛ kama hali nin tɛ couche moyenne yɛrɛ bilen a tɔgɔ kan ka bɔ logements sociaux la hali nin tɛ Mali couche moyenne yɛrɛ tɛ nin ye bilen couche moyenne o tɛ camancɛ ta dɛ awɔ fantan tɛ faama tɛ fantan tɛ faama tɛ voilà a bɔr'o la dɛ a kɛra faamaw ye a kɛra worobako ye donc an kɔrɔkɛ da sera a ma Kasimu y'a kuma fɔ o la logements sociaux tɛ bilen Kasimu y'a kuma fɔ dɛ minisiri ko siga kɛlen don a yɛrɛ la bi maa caman fɛ dɛ k'a sababu kɛ directeur minnu bɛ yen waɲa man ɲi ni directeur waɲa man ɲi ko fo baarakɛlaw yɛrɛ tun bɛ ka ɲinini kɛ ko ka directeur ko ka a b'u kunna an y'a ye don tɛmɛnenw la Gabriel Touré directeur baarakɛlaw de ye grève kɛ ko ka directeur ko ka a to a nɔ la a ma kɛ ko k'a to yen o y'a sɔrɔ bandaw bɛ yen a kɛra ni directeur a ka baaradenw de b'a la k'a ɲini Cheikh ko k'a bɔ yen k'a sababu kɛ logements sociaux laɲini minnu b'a la ko a tɛ ka bɔ a sira fɛ bi a tɛ ka bɔ a sira fɛ sini wa so dili Cheikh se nɔ kinbere nɔ don dɛ baara don dɛ yaasa i k'a sɔrɔ dama yaasa i k'a sɔrɔ ko jamana kɔni dɛsɛlen don ne ɲɛna i b'i ka dossier la don dɔrɔn u b'a ta ka d'i ma subhanallah k'i ka dossier la don dɔrɔn a banna k'i t'a la don ta ka critère rempli k'i t'a la don ou bien critère ko t'a la bilen critère kun b'a la dɛ critère b'a la san o san dɔ bɛ fara a kan nka tile filɛ in na an bɛna wulikajɔ k'a la a ye wulikajɔ bɛ k'a la dɛ logements sociaux tɛ bilen o la a bɛ kɛ o ka kɛ wulikajɔ bɛ k'a la dɛ minisiri n'a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la a k'a jɔ siga kɔni kɛlen don a la k'a fɔ bi na ko Mali kura mun kun fɔra ko logements sociaux ko ko baara bɛna kɛ a kan mais Cheikh a bɛ fɛ ka kɛ jigi waro ye a tɛ ko ye k'an sigilen to yan ayi abada transition in i b'a kɛ ka ɲɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ o don ni m'o fɔ yan an ka dɛmɛ n'i ye mun kɛ o bɛ fɔ n'i ma mun kɛ o fɔda t'an bolo yan o tɛ fɔ o tɛ komi a kɔni ko filɛ nin n'a bɛ mun kɛ ka kow lakile a k'a lakile o don so ka di minnu n'a ka kan ma wa so ko a mɛnna kabini Laji Burama bɛ yen so jɔra dɔwɛrɛw bɛ ka jɔ wa dɔwɛrɛw bi jɔ wa so tɛ ka di Tabakɔrɔ ta yan ka taa fo Hiriri a bɛɛ b'a la u k'a di maaw ma so ninnu yɛrɛ kɔni kuma dɔ la i bɛ taa faliw sɔrɔ u kɔnɔ u bannen don bin falennen don mɔgɔw bɛ location na so dɔw bɛ fɛn saga dɔ ta kɛlen don sagala marayɔrɔ ye o ni so ka kan wa maa ka lakali tɛ n yɛrɛ ɲɛ saga marayɔrɔ saga a ye saga de b'a kɔnɔ a yɛrɛ bɛ ka saga tɛ dɛ a ye so sɔrɔ a tɛ ka don a kɔnɔ a mɛnna a sigiɲɔgɔn min dɔw bɛ yen a kɛlen don ka so kuɲɛ di maa minnu ma o fana y'i ka sagaw bila a kɔnɔ ye a kuru kɔnɔ ye u bɛ si ye u bɛ tile ye ni bin bɛ falen a kɔnɔ i b'o bin fana ɲimi tuwa dɔw yɛrɛ bɛ yen sojuru b'olu la a gɛlɛyara olu dɛsɛlen don k'a sara an b'olu t'a faamu ne yɛrɛ bɛ se k'o faamu o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya ye sinon a ka di bɛɛ ye i ka so sara ni ban kɔni tɛ an bɛ dugawu de kɛ ni ban kɔni tɛ awɔ ala k'a sarali nɔgɔya ya rabi komi soko
ni mɔgɔ min ma sara wuli bɛ k'olu fana nɔfɛ o y'a sariya ye kabini ma don o sɛbɛnnen bilalen bɛ yen o bɛ f'i ye fana an ka to sariya kɔ o fana bɛ f'i ye o don c'est que n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ banque mondiale ale k'u ka dɛmɛ tigɛ Mali la dɛmɛ ma tigɛ dɔwɛrɛ fɛ fanga sugu min n'a kɛra bandaw la bandaw ale ma ta yewu a kɛra sɔgɔmada kelen ka taa ni a ye a bɛ fɔ o ma ko rectification o baaraw ma daminɛ o kɛra o kɛlen banque mondiale ale y'i ka dɛmɛw tigɛ o dɛmɛw tigɛlen sa i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni a bɛna k'a sababu kɛ banque mondiale a bɛ fɔ o ma ko partenaires ale n'olu caman mi ɲɔgɔn bolo n'ale kɔni taara olu caman bi taa n'olu caman taara banque mondiale yɛrɛ bi taa a bɛ taa o tɛ yan kɔsɔkɔsɔ sen bɛ se ka taa ka kunkolo to o tɛ se ka kɛ kunkolo bɛ taa sen bɛ taa kunkolo bɛ taa si les partenaires vont la banque mondiale aussi va partir a kɛra ten nin partenaires taara banque mondiale taara n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana Sogɛli Kokala Mayiga ale kɛlen k'a ka piège kɛ i b'a ye k'a fɔ kow bɛɛ la ka sigi sen kan dɔɔni ɲɛfɔliw kɛra sɛbɛnniw kɛra wa jaabi jɔnjɔn sɔrɔ la koyi i b'a ye k'a fɔ septembre kalo tile 6 tɛmɛnen banque mondiale k'u y'u ka baaraw u y'a daminɛ wa baara in daminɛli k'a bɛna fo Mali la dɛ a bɛna fo an na dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen n'olu kun sigalen don an na u na dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma ko sinon an bɛ yɔrɔ min na bi ni gɛlɛya tɛ fila ye ni kelen don gɛlɛya a bɛ malidenw kan musaka ko ta fan fɛ ko gouvernement yɛrɛ a jɔrɔlen bɛ fo k'a ɲɛ juru cari n jɔrɔlen don dɛ fo ka gouvernement ɲɛ juru cari gɔrɛn social mun bɛ yen ko banque mondiale kɛtɔ filɛ k'i bolo mun bɔ gɛlɛya ka nin ye ka na ni nɔgɔya ye k'a bɛ fisaya Sogɛli Kokala a n'a ka gouvernement maaw ma a bɛ fisaya dɛ tiɲɛ tɛ ko sinon ko gɛlɛya bɛ yen banque mondiale a ka dɛmɛ a bɛ ɲɛsin Mali ma baara caman na siraba dilanw b'o la hali fo ka taa se jamana waganɛba tuma dɔ la u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma Cheikh a fɔ ma services sociaux de base école ko fo ka taa se kɛnɛya ko fo ka taa se kalanko ma u ka dɛmɛ a bɛ ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ Cheikh Siraba kunun ma kuma fɔ yan fɔra Burama Yusuf u bɛ dɛmɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ sirako in de sa kabako don an n'an da don la a kɔni laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye Cheikh gɛlɛya bɛ Mali kan ko maa caman b'a jigiya k'a fɔ banque mondiale u kɔni na kɛ sababu ye tɔɔrɔ min ni gɛlɛya min b'an kan tile kelen ko kɔni tɛ an n'u mɛnna ɲɔgɔn bolo nka ko transition maaw ko nin bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛbɔ da u ma ninnu bɛ dɔ suuru kan o fana bɛ dɔ suuru maaw kan o tɛ kow bɛ taa ten komi syndicat bɛ kɛlɛ la kibaruya bɔra n'a ye ko impôt maaw k'u fana tun bɛ fɛ ka baara bila kɛ tile fila a na kɛ hakiliw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan grève kɔni bolo dara gouvernement kɔni y'i wuli ka jɔ kɛ caman ta bɔra a ma fɛɛrɛ sɔrɔla caman na o ka fisa ni maaw taalen grève la o don sigikafɔ o ye damu don dɛ o tɛ o don an ka taa e fan fɛ dɛ awɔ Jaginɛ i k'a dɔn k'a fɔ kungo minnu b'an fɛ yan Jaginɛ an ka jamana kungobaw n'a bɛ fɔ kungo minnu ma ko les forêts classées ale ye kungo ye mun a donnen don bɛrɛ la maa tɛ taa yiri kari a kɔnɔ maa tɛ taa lɔgɔ tigɛ a bɛ yen nɔ jamana yɛrɛ ka hɛrɛ kama jamana bɛ se ka ninakili cogo min na ka ɲɛ sabula n'i ye kungo ninnu ta k'a lajɛ dɛ forêt classée i b'a sɔrɔ Jaginɛ u lakanalen don maa tɛ taa ka taa k'i bɛ taa bingali wale ta ka yiriw sɛgɛrɛ k'a kɔnɔfɛnw k'olu sɛgɛrɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi na bi Jaginɛ kungo ninnu e ko u tɛ binni sira kan dɔw bɛ fɛ ka s'u ma maaw ser'u ma kana nin fɔ sa kungo ninnu u bɛ ka exploiter cogo min na u bɛ ka exploiter ten u b'a yiriw tigɛ u b'a tigɛ a bɛ tigɛ maliyɛnw fɛ an yɛrɛ ka jamanadenw a bɛ tigɛ olu fɛ wa jamana wɛrɛ maaw i n'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ cogo min na chinois olu fana b'a kan a n'olu donna ko la i b'a ko dɔ bɔtɔ o kɛlenni u ye baarada Mali galadonnaw kan yan o juguyara dɛ
olu dontɔ ko la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maa la gosi tɛ dɛ olu b'a bɛɛ de kɛ o ni maliyɛnw kɔni an ye baara ɲɔgɔn ye mais o fana bɛ dɔ da maaw kan mais u b'a fɔ cogo min na an ka kan na ko ni ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ u bɛ basi jɛlen cɛ ka fira la u b'a fira la ni siniwaw ye ka mun kɛ yan u y'a y'an yɛrɛ la u y'a ye a di an ka taa Jaginɛ nin kungo kofɔlen ninnu Jaginɛ ko e ko ninnu ko tɛna ban a tɛmɛ ni wulikajɔ ma kɛ wa sabula nin kungo ninnu u bɛ ka exploiter cogo min na maaw bɛ k'u yiriw tigɛ ten tɔ sabula kungo ninnu u tora an bolo et que u foyi ma tigɛ u la Jaginɛ a bɛ se ka kɛ jamana a ninakili yɔrɔbaw ye nin kungo ninnu Jaginɛ n'an ma wuli k'an jɔ parce que de b'a ka fɔ la a ma ɲi dɛ a ma ɲi an bɛ wuli ka ɲɛmɔgɔw tulo b'a la ɲɛmɔgɔw k'u welelen don eaux feerew bɛ yen u ka kungo ninnu k'u lakana a lakanali kuma o bɛ fɔ nka a tɛ waleya sanga ni wagati u welelen don u k'a lakana awɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ɲɛ yarabi o tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya minisiri kɛnɛya minisiri i b'ale jɔ Jaminatu Sangare o don Madame Debela o don minisiri Debela Jaminatu Sangare an t'a fɔ ten o don Cheikh Jaminatu a ye taama kɛ k'i kun da yɔrɔ jumɛn kan i b'a ye k'a fɔ o de hôpital ye hôpital jumɛn Ponge docteur Cheikh i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛna bloc kɛ bloc opératoire cardiologie ko kɔni baara a bɛ sen na a tun taara i ɲɛ k'o d'a kan k'a lajɛ baara min na a bɛ sen na baara in nafa min bɛ a la sabula bi bi na kɛnɛya malidenw mago b'a la fo ka taa fɔ a tɔ de bana bɛ bana la n'o y'i minɛ fo ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma f'i ka taa kɔfɛ f'i ka taa furakɛ Tunisie ou Maroc o tɛ n'a ko b'o cogo la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni b'a la k'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen yɔrɔ dɔ dialyse o bilala baara la sinon a ka bon hakili ma jamana belebele i n'a fɔ Mali k'a fɔ ko dialyse kɛ mansin ko kuma bɛɛ ko gɛlɛya a b'o la fo filɛ ni dunu ni balanw bɛ taa o baara o bɛ sɔrɔ ka kɛ o ka bon maaw hakili ma a ka bon dɛ sabula jamana min kɔnɔ maa kelen bɛ miliyari ko kunu k'i sigi ni o ye angolo t'i yɔrɔ voilà i y'a fɔ o yɛrɛ de y'a to o jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya de kɔni donnen don galama la minisiri kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na nin bloc min filɛ nin n'a bɛ ka jɔ nin baara in kama bloc opératoire de cardiologie du CH du Point G d'ici la fin de l'année ko yani ɲinan san ka ban ni bloc kofɔlen min filɛ nin ye a bɛ bila Pongekaw ka baara bolo kan baara min n'o kan ka kɛ a kɔnɔ o baara o bɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ kɛnɛya Ala k'a di an ma yarabi o tɛ Ala ka d'an ma n'an taara ɲɛfɛ an bɛ taa politiki bunanku kan n'an taara politiki bunanku kan cɛ belebele bɛ yen cɛ belebele min n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma yan an yɛrɛ kɛrɛfɛ Maître Demba Tarawele Maître Demba i b'ale dɔn a ye débutiya baaraw kɛ a m'o kɛ ka minisiriya baara a y'o kɛ Maître Demba IRD o bureau politique ma don o b'a fɔ BPN ou BPN bureau politique national o cɛ kolo girin do Maître Demba Soumaïla Cissé Ala ka ɲinɛ a la Soumaïla ale kɛrɛfɛmaa kun ye Demba ye a kɛrɛfɛmaa kolo girin kun do Demba a kɔni kunda yɔrɔ min kan sa Cheikh i b'a ye k'a fɔ a taara Kayi ba Jabate Kayi kaso n'a y'i diya i b'a fɔ ten o tɛ Demba a kɔni taara ka présidenya k'a fɔ k'a bɛ fɛ ko k'i bolo manabɔ Mali jamanakuntigiya nɔfɛ IRD tɔgɔ la a taara Kayikaw fɛ yen a taara i ka dantigɛli a y'a kɛ yen ale taara o kuma fɔli de la Kayi a ye fara ɲɔgɔn kan kɛ koyi
Kayi dugu minnu bɛ yen, awɔ, dugu minnu ka surun Kayi la, Cheikh i b'a ye k'a fɔ o dugu bɛɛ lajɛlen maa dɔw tun bɛ yen fo ka taa se Senegalikaw ma, awɔ, Cheikh i b'a ye k'a fɔ olu caman de jiginna ka na Kayi ba Jabate, awɔ, Cheikh wa chambre de commerce tɛ, chambre de commerce, olu ka jabala la, i b'a ye k'a fɔ jɛrɛ in a kɔni kɛra yen de ye, awɔ, Cheikh Demba a kɔni a ye kumaw bɔ ka bin, awɔ, ka yira k'a fɔ ko mun fɛ Soumaïla Cissé hakilina min tun b'o la ka ɲɛsin ba Maliba ma, awɔ, Demba kɔni y'a yira k'a fɔ ko o hakilinaw k'a b'a fɛ ko olu ko o don ba la ni jamana ɲɛmaya ni IRD maaw y'a kɛ cɛbɔ ye, awɔ, ni jamana kɔnɔdenw fana tilala k'u ka daniya ko ta k'o da a kan, ba Soumaïla Ala ka ɲinɛ a la, a y'a bila yɔrɔ min na, Maître Demba a ko a ba a ta ye fo ka taa fɔ don min na ni Ala kɔni nana n'a ka na ye ka fara maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kan, k'a kɔni hakilina ye ka kɛ Mali jamana faama kura ye ni transition ni o banna. Maître ale yɛrɛ de ma ye o don, o tɛ, commune 6 yɛrɛ la yan a muso jɛkulu ko k'u ka candidat ye section secrétaire général t'ale ya, o yɛrɛ tɛ, o ɲɛmaa de don, commune 6 muso dɔw tun bɛ yen, olu taara a nɔfɛ, olu taara fo Kayi, a ka section maaw taara, u taara Kayi, u kɔni u cɛsirilen don a nɔfɛ, u taara, u ko k'ale de y'u ka candidat ye, jɛmakaw tun bɛ yen, ko n'a fɔra k'u k'u bolo ɲɛsin dɔrɔn k'u b'a sin Demba la, commune 6 musow, o ko ten, n bɛ dugawu de kɛ, n taara u ka bureau sigi kɛnɛ kan, n hakili b'a la, awɔ, u y'o de fɔ, u y'a fɔ, u ko k'u b'u bolo sin a la, politiki ko don, Ala k'a ɲa ka d'an ma, o tɛ, o don, n'an taara ɲɛfɛ tuguni, dɔwɛrɛ bɛ yen ko HRT faso ka wele, e b'o dɔn, Elhaji, u ye jɛrɛ kɛ, jɛrɛ min n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko démission collective o kuma olu fɔra, a kɛra, hali n'a y'a sɔrɔ Elhaji a bɛ k'i pan o kunna, ne ko a kumara o ko in na dɛ, ama ne ko n'i ye fa bɛɛ yala ne m'a mankan mɛn, non o ye jɛ mun kɛ a ma kɛ Palais Sport de la, ayi, maison de la presse, ayi, a yɛrɛ ka HRT faso ka wele, awɔ, o kɛra civil don, Palais Sport tɛ, o don, tileganfɛtɔ, tilegan fɛ démission collective, tilegan fɛ, tɔn sigira tilegan fɛ, a ɲɛw bɛɛ buruna ka bɔ a da, ne tɛ politicien, o tilegan kelen, tu es un chef de parti maintenant, tu es politicien, e k'a lajɛ k'ale tɛ politicien, mais bi parti politique ɲɛmaa don, bɛrɛbɛrɛ tɔn ɲɛmaa don, HRT faso ka wele, maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka bi, awɔ, k'a kɛra dɔn goman ye dɛ, Cheikh Sidibe, awɔ, n'i y'a ta k'a lajɛ, a bɛ fɔ cɛ belebele ma ko Elhaji Isa Kaujim, o don, n'o m'i diya i b'a fɔ ko Isa Kaujim, awɔ, a bɛɛ tɛ bɛn yan, ou bien numéro 10, ni mun y'i diya, ou bien ça c'est dépassé, numéro 10 ya, c'était avant, numéro dɔw bɛ yen, pɔrɔndɔrɔn n'a bɛ ka kɔrɔ n'a tun bɛ bi don, u bɛ 9 d'a ma, awɔ, n'a bɛna dɛsɛ u bɛ 9 kɛ 2 ye, 99 an dun bɛ 2021 na, o dira ale ma, a m'a fɔ n ko dira a ma dɛ, a kɔni ka kulu in bibi in na ko gɛlɛya a bɛ yen, a bɛ kulela maa min tɔgɔ la, o tɛ Asimi Goyita ye wa, Asimi Goyita, ko yɛrɛ ɲɛ t'a la koyi, o t'a ye, o t'a mankan yɛrɛ mɛn, wa o tɛ ɲɔgɔn ye, wa o tɛ ɲɔgɔn kalama, a y'a kɔ don a la, a ma deli k'i kɔfilɛ a la yɛrɛ, a t'a dɔn yɛrɛ,
n'i taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ AGRT faso ka wele ko gɛlɛya b'a kan koyi sanga ani waati 91 olu de y'a kɛ tan i b'a fɔ 91 ko mun kun kɛra 91 o fɔda o kun t'a kun 2013 k'a sɔrɔ a bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a b'o nagakɔrɔ wagati min na i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko j'ai voyagé avec IBK n b'a dɔn n b'a muso dɔn n b'a denw dɔn k'o wagati k'a kun t'a dɔn ko 91 mɔgɔw bɛ tan wa ko ɲininkali tɔmi a bɛ ko bi bi in na ko n'i y'a ɲininka kuma o kuma la k'a b'a fɔ ko 91 k'an dun bɛ 2021 na n'a ye ko kɛ ko n'i ko k'a ko o jalatigɛ k'a bɛ t'o jalatigɛ ni 91 kumaw ye denmisɛnw ka kuma tɛ ko ni kuma t'i da k'i k'a fɔ ko jɛgɛ ka a bɛ ji la Elhaji Isa Kaujim bi bi in na k'a kɛlen don maa ye maa min n'a kɔ jeninen bɛ wa n'a ɲɛ yɛrɛ fɛnɛ jeninen bɛ a n'a ka belebele in tɛ bilen n'o ye Imamu Mahamudu Diko ye o kɔni bi bi in na a n'o ka jɛ ko jɛgɛjalan ani baji wa a bolo bɔlen bɛ maa min nɔfɛ o tɛ jamana faama ye bi Asimi Goyita o tɛ a kalama wa o tɛna bɔ a kalama yɛrɛ koyi sabula AGRT faso ka wele bi bi in na ka transition dɛmɛ ni musaka yɛrɛ tɛ a baara a kɛli a ma nɔgɔ wa o musaka o tɛ Elhaji Isa Kaujim bolo mankan in ko maa caman y'a jigiya k'a fɔ a cikun tɛ foyi ye Choguel nɔfɛ musaka dɔ bɛ yen n'a kun y'o sɔrɔ k'o bila a ka plan na a kun bɛ kulo ci Soyiru yo wo yo transition a ka ɲi an k'a dɛmɛ an k'a tɔbɔtɔ an ka taa ɲɛfɛ nka bi bi in na k'a b'a fɔ de ko n'a ɲɛna Asimi ko n'a a tiɲɛna ko Choguel ne ma se ka foyi fɔ mɔgɔ kuma in na n'a ɲɛna Asimi n'a yɛrɛ ma ɲa Choguel ni muso ba tɔgɔ bɛ bɔ a golo la est-ce que kodɔnna yɛrɛ bɛ nin fɔ a kuma kɔni filɛ non kaɲi Clément de la ka kuma dɔ fɔ an t'o fɔ bilen an ka nɛgɛjuru bila 20 18 65 Allo Salamu alaikum. Walaikum salam Sidibe baasi foyi tɛ yen Ala kana baasi k'aw la amina rabi Ala ka sijan tɛnɛ ni laban ko ɲuman di Alaw ma amina rabi amina fo ka Sheikh fo ami ka Bugula fo ka Vieux Sidibe fo bɛɛ tulo b'i la Ala ka den d'a ma den bɛ jamana in ta Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wa sallam wasalim n bɛ fɛ ka kuma Marocain ka saya dɔ kan jɛma taga sira la mais an ka autorité mun na u tɛ se ka fɛɛrɛ ɲini nin ko ninnu na Ala ka hinɛ kamalen na ya rabbi Ala ka hinɛ la ya rabbi mais ma jɛngɛnɛ nin bɛ kɛ cogo jumɛn na sa n'a fɔra ko don o don mɔgɔ minnu bɛ b'u ka jamana la ka na dumuni d'a ma i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na olu bɛ kan ka faga fu la ten est-ce que olu bɛna se ka na n'u bolofɛnw ye tuguni wa u bɛ siran ka na wa ou bien u bɛ na de k'u yɛrɛ di fagali ma wa an b'a ɲini Asimi Goyita fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ nin ko ninnu na ninnu tɛ ko ɲɛnama ye jamana kɔnɔ u ka sécurité ta ba la n'i y'a mɛn ko jamana sécurité de don sécurité tɛ jamana o jamana na billahi k'i ni jigi don jamana kan vraiment n b'a ɲini a fɛ a k'a kɛ Ala kama k'a kɛ kira kama a ka fɛɛrɛ kɛ jɛma taga sira ko in na n bi Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an ka jamana basigi Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wa sallam ko n bɛ maa fo salamu alaikum Sidibe Santo le patriote a tulo b'an na k'a ni sɔgɔma bon Santo tɔgɔ la an bɛ Jibril Jalo fɔ an pɛrɛ Santo tɔgɔ la allo Samake danigɛlakaw an tulo b'i la foli diyara n ye Cheikh tulo b'i la k'an fa Bugula Vieux Sidibe ani Daw ani entraîneur mu bɛɛ lajɛlen fo
jamana mɔgɔw bɛ ka i pan ko yɛrɛ kunna ko jumɛn sécurité ko na insécurité ko na mɔgɔw b'u k'u pan kosi kunna ka t'u nɔrɔ i fɛ la quoi sécurité ko in ni mɔgɔw kulela Asimu sécurité siri ni Atimu a kɛ tan ne tɛ Asimu supporter yɛrɛ ne tɛ transition supporter mais mun de y'an se yan bi o kan ka ɲini o ye tiɲɛ an filɛ kulela bi an b'a fɔ ka wari dɔ bɔra k'a don sɔrɔdasiw la ko k'a minɛ n'o wari tun donna la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ kɛ tan a filɛ nin ye yɔrɔ an tɛ kɛ tan dɛ a filɛ nin ye Jaginɛ maliyɛn caman bɛ juguya dɔɔnin b'an na dɔɔnin quoi parce que ne ta la a kana ɲa sinon bɛɛ b'a dɔn san 7 tiɲɛli n'i nana o ta k'o san 1 mɔgɔw k'o dilan e ta ye juguya de sinon e ta tɛ mɔgɔ ko e fɛn ko jamana ko so ka cɛ san 7 Jaginɛ mɔgɔ kana san 1 ka san 7 bilan k'o ta k'i ko ni san 1 bilan compare ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ e ka yeta ni tɔw ta ye kelen diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi ayi non parce que i b'a dɔn Mali ko tɔ kɛra mɔgɔ ko di e san kelen kana kɛ ka san 7 tiɲɛli labɛn san 1 kɔnɔ Jaginɛ a y'a ta ka da ɲɔgɔrɔ ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko accord d'évangile bɛ Mali ni Sénégal cɛ Mali ni Faransi cɛ tant que ni accord d'évangile bɛ même kalala la an bɛ san 100 kɛ hali Asimu tɛ dɛ hali ni Poutine bila kana bila Mali président na tant que ni accord d'évangile ma bɔ yen bilahi lezi sécurité tɛ dɛ a tɛmɛ juguya min ka jugu ni nin ye bilahi a fɔ k'a sɛbɛn k'a bila fo k'a accord d'évangile de waranga k'a fili ka bɔ yen mais dɔw ko yan ko n'o bɔra yen ko wa ko ni Faransi taara Mali bɛna faga an t'a kɔnɔ nin bi Faransi bɛ a sera ka kɛ yan Samake awɔ k'an bɛn 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô 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 an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Allô Allô n b'a ni sɔgɔma Burama Cɛnta don commune Demande i tiɲɛ ta k'i fo foli diyara n ye ka Vieux Siribe fo a tulo b'i la même Bugula u bɛɛ tulo b'i la ka Cheikh Siribe fo a tulo b'i la Jaginɛ ne y'o de fɔ n'an tɛ diinɛ ye Maliko la an tɛ diinɛ ye dɛ balimakɛ bɔra ka kuma fɔ sisan 7 ans minnu ko ko layidukan min tara ko ka ci mɛn o ka 7 ans kɔnɔna na o ye layidukan jumɛn de kelen ta k'u sera ka ci mɛn il faut que an kana to ka ɲinɛ quoi o de ye problème yɛrɛ ye maliyɛn ko la quoi ni dɔɔnin kɛra dɔrɔn an bɛ ɲinɛ olu ye san 7 kɛ yan a san 7 la o ye san dɔ kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ correction kɛlɛli kama o juguyara ni depuis Ala ye Mali da ye o layidu ta an ka cɛfini tabaw ye k'u b'u ka minɛnw san les terroristes financiers ils ont bouffé tout l'argent o tuma an bɛna mun de kɛ a san 7 kɔnɔ o ye sira jumɛn dan fo n'u nana transition tɛmɛlen 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô Jaginɛ sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma i ma bɔ arajo la i ma bɔ a la kosɛbɛ Jaginɛ ne bɛna kuma Marocain 2 ninnu de kan i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Jaginɛ Kamisogo de don ka bɔ Banaŋabugu la Kamisogo i ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma an tulo b'i la Jaginɛ est-ce que i b'a dɔn Marocain ninnu d'habitude n'u bɛna n'u ka minɛnw ye maliyɛn n'u sera port la o bɛ maliyɛn chauffeur de ta ka minɛn ninnu tɔ lase Bamakɔ yan mais jeune na n'i y'a ye u yɛrɛ de conduction ta u yɛrɛ de ye mobili boli ka na ni Bamakɔciw taara ka taa sira da u ɲɛ k'u bɔnɛ u ɲin na Ala ka hinɛ u la mais Bamakɔci ninnu Jaginɛ il y a un point u ma maga minɛn foyi la u ma wari ta u ma minɛn maga foyi la u ma maga mobili yɛrɛ la kibaruya y'o fɔ bɛɛ dun bɛ Marocain ninnu dɔn arabu ninnu i ba Bamakɔci wale min bɛ kɛ Farajɛ la a 50% olu de y'a double nationalité ye
donc mun ye wali min kɛra kunu nin ye acte djihadiste nin ye banbaganciya yɛrɛ de ye ça c'est à prendre très au sérieux o ne ka kumakan ye sɔgɔmada na Amadu Dawu ka foli bɛ yan ka bɔ depuis Marseille k'an b'a fo assalamu alaikum 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô, Janginejan. Là. Mais tu veux. Ça va, Bachitana. Mifo. Folie Djaraï. Jacques Boyer fo. Jacques Globila. L'antel que Cheikh fo. Cheikh Chidibi à Globila. Yere fo no ndokoni imae. Mor. El Haji Umar Chepin Mariko. Le din fils du Maliba fo. À Globila. Ka Formusol fo. Fanta. Nere Dagawle Televier Siribe. Mohamed Siribe Taloko. Ame Kenta. Bravo. De manga bora kumaya. Ani samake. Résistant catalan me befo. Beklobila. Et na siku maliga ko. Jamana wone a fait amena Jangine. Ante ina ambalwa muso la battante. Ami Fomba. La très battante no Ami Fomba. Ne ni pe amena. Ngo jugu ni e sama ko ngwa. Amake nyinti ya. Forever. Jangine jan yoro do tuma take dobe lafia. Mais si ça ngoni muru be kanga so fambe. Bon si ça ne va pas ki mininga kele minde si ça. Sabadu. Minumbala. Ruko no kama banku betana. Minu fana kana bona ruko ai au membetana asira wakati ninsi au kabwe. Ubado pere ko har mi yo re bla ku ti se ka election de dans 6 mois. Mais juguya kama u b'a fɛ ninnu ka taa ka bɔ yen bon an olu b'o fana tile la k'u sama fɛn kelen nɔfɛ minnu fana b'a fɛ ka na ka Mali k'u ta ye jihadiste olu bɛ kan ka terrain minɛ ka na donc an k'an k'an yɛrɛ ɲininka sisan Mali bɛ yɔrɔ jumɛn ɲininkali bɛ yen dɛ Mali bɛ min parce que n'i y'a mɛn i bɛ jamana fɔ ni jamana bɛ yen e yɛrɛ ye jɛma ta ye min sisan yɔrɔ jumɛn sauvélen don ne b'a fɛ k'i ɲininka a si tɛ kuma la Mali ko la an dugulen sera dɛngɛ da la sogo bɛ kan ka yɛlɛ malo yɛlɛla tulu yɛlɛla fɛn bɛɛ yɛlɛla hali forontobani i t'u si mankan mɛn ka nin fɔ taa ka bɔ yen ayi an b'a dilan o wagati la jihadistes fana bɛ na u bɛ kan k'u ka sariya appliquer an kan ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ni jamana den tuma dɔ la ni dɔw yɛrɛ bɛ réfléchir ou bien fanga mais sisan ni nin bɛɛ tiɲɛna an b'a u b'u sigi mun kunna bagan wa ou bien bɛ na yiriw de mara Jangine ne nin fɛ yan mɛnna n ko Mali ko tɛ pɔsida ko don ni munumunu ka nin fɛn fɛn lajɛ a ye k'a lajɛ dɔrɔn ni faso ko bɛ yan a y'i bɔ yen a ye ne ta tiɲɛna ne fana b'a fɛ ka na aw dɛsɛra ne bɛ na k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u tɛ se wagati kelen na an bɛ kan ka minɛ dɔɔnin dugu dɔw bɛ yen Jangine jan i b'a kalama kalo sisan tile joli u tɛ sɛnɛ kɛ hali fura minnu b'a min n'u ka banabagatɔ banana u tɛ se ka taa n'a ye i bɔtɔ pɔn kan min bɛ kɛ u b'i faga o yɛrɛ tuma dɔ la yɛrɛ tuma la jamana i b'i miiri yɛrɛ de a fɔ ko mun de bɛ yen u b'a dɔn dɛ mais juguya ni hasidiya karisa ta ka tiɲɛ parce que u y'an da bɔ tulu la u fana ka dɛsɛ kɛnɛ bɛ filɛ ale fɛ ne bɛ nin kuma fɛ a bɛ siɲɛ 100 bɔ a yɛrɛ ta ye Mali ko ye Cheikh ta ye Mali ko ye Umar Mariko ta ye Mali ko anw ta ye Mali ko Ben ta ye Mali ko Siriki ta ye Mali ko n'a tɔ ninnu wa ni hinɛriw la n'u bɛ jikoni na i sen digi ka u ni ka bɔ f'i yɛrɛ ka don u sara sinon Mali ko tɛ dɛ Jangine n b'i bila k'i fo ka dugawu k'i ye Ala k'i mɛn k'a kɛ an tɛ ɲinɛ an den ma ni kɔ Dawu sɛgɛn Mali ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ a n'an ka karamɔgɔba k'a ka dugawu k'an ye dɛ n'a ye kɔlɔsi bila an tɔtɔ don ji woyo fɛ Allo Traoré foli diyara n ye a tulo b'i la u bɛɛ tulo b'i la Nassim bɛ baara kɛ sur le plan sécuritaire a ka baara kɛ n'a yɛrɛ tɛ baara kɛ a ka baara kɛ on peut dire tout aujourd'hui mais sécurité olu min ye sɔrɔsiw ye bɛɛ kɔni fana b'a dɔn
i tɛ se ka fɛn mais u nana sɔrɔ yɔrɔ min na a n'a bɛ yɔrɔ min na sur le plan sécuritaire fo ni min ye tun nkalon kan sinon dɔ de farala filɛ nin ye dɛ an bɛɛ bɛ bɔ village dɔ de la on a tous des informations par rapport à nos villages an bɛ min mɛn an b'a dɔn min bɛ kɛ yen an b'a dɔn mais ni aw nana a bɛ baara kɛ mais sécurité o de ka gɛlɛn sinon ɲinan sɛnɛ tɛ ka kɛ cogo min san wɛrɛ bɛ kɛ cogo di Allahu akbar san wɛrɛ bɛ kɛ cogo di mɔgɔw b'u ɲɛ tugun ka to o yɔrɔ de kan sɛnɛ tɛ ka kɛ yɔrɔ min na o de ka ca ni fɛn bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o conséquence o bɛ na bin san wɛrɛ bon n'o nana san wɛrɛ à ce moment mun de bɛ na kɛ jamana kɔnɔ Mali tɔw basé bɛ Bamakɔ yan ni mɔgɔw de fɛn de fɔ Mali c'est limite ici à Bamakɔ sinon à travers n'i y'o dépassé avant tu peux rien faire wa don o don kunnafoni i b'a lamɛn i bɛ mɔgɔw lamɛn u b'a fɔ an ka dugu la nin de bɛ an ka dugu la nin de bɛ parce que an ye chance dɔw sɔrɔ an ni mɔgɔw caman bɛ yen u bɛ baara kɛ ni u ye motikaw karisa vraiment an ka dugu la i filɛ communication na bi bi in na u nana an y'an ka pantalon tigɛ u nana yen kɛ tu passes toute la journée olu tuma de bɛ f'an na mais olu min ye sɔrɔsiw ye vraiment u k'a lajɛ u ka sécurité nati ne bɛ se ka min fɔ jamana jɔyɔrɔ fila sécurité et la justice parce que n'i y'a ye sonyɛli kɛra ça c'est la justice sonyɛli min bɛ ka kɛ justice bɛ ka se ka joli de laminɛ a tigiw la mais ça ne se passe seulement d'arrêter les gens ka t'u bila kaso la mais wari min sonyɛ u ka se ka wari min ladon jamana kɔnɔ n'u b'u ka wari ladon sécurité a ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka taa avancer mais sinon an bɛ san 20 ne ta élection ko kuma o kuma kɔni o t'a la parce que non Traoré an b'i fo allo i ma bɔ mankan na ɲɛ ma bɔ mankan na an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an ka bɔ nba kɔri baasi t'aw la alhamdulillah mɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen kɔri baasi tɛ yen Jakite an tulo b'i la ne tulo t'a la an tulo b'i la allo awɔ an tulo b'i la Jakite an tulo b'i la ok bon Jangine sisan komi an fa Bubu labɔra k'a fɔ cogo min na ne kɔni ka hakilina na ko in a tɛ tɛmɛ nin kan an tulo b'i la ma mɛn Jakite an t'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ o tɛ ma kelen an ka jɔ o tɛ dara wagati a sɛbɛkɔrɔ tɛ mun na allo waalaikum salam an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Touré de Touré Touré an tulo b'i la min fɔ an bɛ tulo b'an na n b'a bɛɛ lajɛlen o bɛɛ tulo b'i la ne ko ne bɛ fɛ ka maliyɛnw de ɲininka u ɲininka Mali sukoro mun bɛ bɔ Mali yɛrɛ la an ka dénouement a bɛ dénouement de yan parce que sukoro Mali sukoro yɛrɛ gɛlɛyara ka tɛmɛ hali sukoro dɔ in kan ne ko u k'an bɔ fili la n'a bɛ dénouement ou bien n'a tɛ dɔ u k'an bɔ fili la mun sara Ala ka hinɛ u la ya rabbi k'u dayɔrɔ suma amin donc o kama an b'i fo o tɛ Cheikh bi ta an t'a bila yan awɔ an ka bila yan an b'a bila yan ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an na awɔ an b'u bɛɛ fo awɔ k'a fɔ maaw ye ko ni Ala ye kalo tile 18 jira na o don a sera dɛ sibiri nata tɛ sibiri don radio PGFM baroni maaw u bɛna taa maaw layɛlɛ concert o tɛ c'était des enfants kɔnɔ le 18 septembre samedi nata don samedi nata don sibiri don an kɔrɔ awɔ o tɛ o don bɛɛ welelen don bɛɛ o tɛ o don sabula jamana in kuma dɔw la i sɔn a bi ja awɔ nka n'i ye yɛlɛbɔ dani sɔrɔ i bɛ to ka yɛlɛ dɔɔni a ka fisa hakili ma o tɛ a ka fisa hakili ma awɔ o tɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'Ala sɔnna an bɛɛ bɛ kɛ yen a bɛ tigɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ an n'an ka vɛsiw awɔ Ala k'a don jira an na ya rabbi jamana in Ala ka hakili ɲuman d'a denw ma ya rabbi o tɛ o don
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan